बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पेशावर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा, कबायली अमायदीन से मुलाकात और 11 कोर हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी ब्रीफिंग, ये सब एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी। ये पैगाम था कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर सरहद पार दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एबटाबाद में वाज़िया ऐलान किया कि किसी भी बैरूनी जारियत को पाक फ़ौज फौरी और फैसला कुन अंदाज में ख़त्म करेगी। ये तमाम पैगामात मिलकर एक नुक्ता वाज़िया करते हैं कि रियासत की बका और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किसी समझौते के बगैर। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। ब्रिगेडियर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। फील्ड मार्शल और DGISPR के बयानात खित्ते में एक वाज़िया सिक्योरिटी प्लान का ऐलान भी है। क्या ये पैगाम अफगान तालिबान इन पर्टिकुलर और दीगर हमसाया ममालिक तक मौसर अंदाज में पहुँच रहा है? जी देखें, बड़ा क्लियर पहुंच रहा है। DGISPR ने भी, चीफ आर्मी स्टाफ ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कि न्यू नॉर्मल जो हमारा स्टांस है, इट्स अ हार्ड स्टेट के whenever they go for any aggression towards Pakistan, our reaction is going to be very swift, decisive, destructive, and with the support of people of Pakistan, we will go deep into the enemy territory and cause colossal economic loss and military loss. It's very simple. और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिकॉज द टॉप प्रायोरिटीज कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री की सलामती, बका और अपने अवाम की जान माल की हिफाजत, नथिंग बियॉन्ड दैट। ये हमारा प्लान है। चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने वेरी क्लियर ऑन दिस कि बारहा कह दिया, उन्होंने मार्केट में करके दिखा दिया। इधर हमने अफगान तालिबान रजीम को भी, जब उन्होंने हमारी पोस्टों पर अटैक किया, हमने उनको भी करके बता दिया। ठीक। और यही हमने जो डिस्कशन हुई है वहाँ मेडिटेट्स के साथ, दोहा में भी और इस्तांबुल में भी, अफगान तालिबान रजीम को बड़ा क्लियर बता दिया कि एक ही एजेंडा है, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन ऑन दैट। इट्स वेरी क्लियर। वेरी राइट। डॉक्टर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा, DGISP ने कहा, एक ही मैसेज है, लेकिन सरहद पर दहशतगर्दी में मुसलसल अजाफे के बाद आपको लगता है पाकिस्तान जो अपनी एक रवायती हिकमत अमली है इससे हटकर कोई प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन अपनाने जा रहा है? क्योंकि मैसेजिंग अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बड़े एक डिफरेंट तरीके से अब कन्वे की जा रही है। देखें, आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन और आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले हम ऑफेंसिव डिफेंस पे थे, यानी कि हम ये कि अगर हमारे पे हमला किया तो हम हमला सहेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। अब हम प्रीएम्प्टिव डिफेंस पे और ऑफेंसिव ऑफेंस के ऊपर हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की आप हदबंदी करेंगे, जो दहशतगर्दी के ऊपर, ताकत के इस्तेमाल के ऊपर, या किसी भी किस्म की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करने वाली, पाकिस्तानी आवाम की जान और माल के खतरे में डालने वाली कोई भी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, तो हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो हिकमत अमली हमारे ख़िलाफ़ आकर इस्तेमाल और उसके बाद हम रद्द मारें। हम हालत जंग में हैं, ये बात हम समझते हैं, क्योंकि 2021 से लेके 2025 तक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में तकरीबन 500% इजाफा हुआ। हमने इन तमाम चीज़ों का जवाब देना है। जब लोग कहते हैं कि आपने जंग छेड़ी है, जंग हमने तो नहीं छेड़ी। ये जो 500% इजाफा हुआ है, इसमें आपके बेइंतहा आपकी अफवाज, आपकी आवाम, मतलब उन सब ने ये कीमत अदा की। और पाकिस्तान इस वक्त बतौर एक रियासत, बतौर आवाम और बतौर आपकी सियासी और अस्करी लीडरशिप ये फैसला कर चुके हैं कि हम किसी सूरत इलाकाई ताकतों के जो भी अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम के आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका मतलब पाकिस्तान के अंदर वायलेंस करना है, दहशतगर्दी करनी है, या ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जो है जारहाना कार्रवाई करनी है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। हम उसकी सख्त भी रखते हैं और हम उसकी हिम्मत भी रखते हैं। लोग भूल जाते हैं, हमने तकरीबन 20 साल से जायद जो है, बल्कि 25 साल से हम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की जंग में हैं। अब ये हमने बहुत कीमत के साथ दी है। 95,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, और इनका क्या ख्याल है कि हम ये तमाम चीज़ें सहते रहेंगे? ठीक है, हमारे चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी जगह पे हमारी चीज़ें रीस्टैब्लिश हो रही हैं, लेकिन जो अंडरलाइन मैसेज है वो ये कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर के ऊपर अब
جو ہے سیکروسینکٹ ہے اور ہم اس کے لیے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ ویری رائٹ میر صاحب، ابھی چیلنجز کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ڈاکٹر ماریہ بھی کہہ رہی ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے جزوی عملداری پر خود ہم نے دیکھا کہ فوج نے بھی مسئلہ قرار دیا اس کو. اس پلان کو کون سے ایسے نکات ہیں جن کو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت اثر نو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور سول حکومت جو ہے وہ ان کو کرنے سے ابھی تک قاصر ہے؟ دیکھیں 20 نکات تھے 2016 کے، جب ہم نے اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا ایوال پارٹی کانفرنس میں، پھر اس کے بعد اس کو ریڈیوس کر 214 نکات پوائنٹ کر دیے. دیر از نو ریزن. دیکھیں فوج نے اپنا پورا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے ہم نے تہیا کیا ہوا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، جو قربانیاں دینی ہیں، جو شہادتیں دینی وی ول ڈو. بٹ جب تک ہم انلیگل اسپیکٹرم اور یہ جو سہولت کاری ہے گورنمنٹ کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور دے آل کمبائن ٹوگیدر، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. ہم مارتے جائیں گے، پیچھے سے آتے جائیں گے. ٹھیک. سو اس کے لیے آپ کو سب کو اکٹھا کر، آپ نے مجھے بتائیے کوئی دیر نہیں ریزن کہ مدرسے ریفارمز نہ ہوں، پولیس ریفارمز نہ ہوں، یہ جو چیزیں ہیں جوڈیشل ریفارم بڑی ضروری چاہیے. بالکل آپ ان کو پکڑتے ہیں اتنی، میں نے اپنے اتنے بڑے بڑے اے پی ایس کے جنہوں نے کیے تھے بچوں کو شہید کیا تھا، ان کو پشاور کو نے چھوڑ دیا. کس کے خاکے سار پھیلائیں جا کے، ٹکرے مارے جا کے. آپ دیکھیں جب تک آپ پھر آپ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹس بنے 2-3 سال میں، انہوں نے ٹکا کی سزائے نہیں، لیکن انصاف کے تقاضے سارے پورے کرتے ہوئے اس کے بعد کورٹس نے جا کے چھوڑ دیا. یا تو ان کو بنائیں، یا اسپیشل پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو اسپیشل ٹرین کریں گے، ان کو کنٹونمنٹ میں لے کر آئیں گے، ان کی آئیڈینٹی نہیں بتائیں گے ان کو، تاکہ ایکسپیرائٹ 3 مہینے کے. تو اگر ایک کیس آپ نے 6 مہینے کے بعد کرنا ہے تو واٹ از دا پرپز؟ مجھے بتائیے. 6 سال کے بعد جا کے کیس کا فیصلہ، واٹ از دا پرپز؟ تو یہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی یہ کام حکومت کا ہے. یہی تو وہ بات کی، یہی تو پرابلم ہے. ایلیمنٹ آف نیشنل پاور، حکومت پاکستان، پروونشل گورنمنٹ کے پی کے کی اینڈ سیکورٹی فورسز، دے ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج ٹو برنگ فروٹفل ریزلٹ الانگ ود یہ جو آپ کا ہے انلیگل اسپیکٹرم، جس پہ ہنڈی کا پیسہ، بالکل ٹھیک. اچھا لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر ماریہ، جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب فرما رہے ہیں، اب ایک اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹو پہ بھی ہم بات کریں کہ اگر پاکستان نے سرحد پار حملوں پر فیصلہ کن رد عمل دیا تو اس کا ہم دیکھیں کہ سفارتی، سیاسی اور عسکری اثرات وہ کیا ہوں گے، اس کو لے کر کیا آپ کا ویو ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں 2 چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جیسے پروگرام شروع کیا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے اور مائدین سے بات کی، جب ہم انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ہماری اندرونی کمزوریاں بھی ہے. اسپیکٹرم صرف ایک سائڈ سے نہیں بنتا. بہت سارے لوگ جو ہیں انلیگل ٹریڈ سے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ $75 بلین ہے. اس میں سے پاکستان کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ صرف 500 ملین کا ہو رہا ہے. تو یہ باقی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی اکانومی پر، آپ کی ریگولیشن پہ، آپ کی انڈسٹری کے اوپر، ہر چیز کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی گلوبل اسٹیٹس کے اوپر بھی امپیکٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ طالبان حکومت نے یہ تاثر دیا ہوا تھا، بری حکومت نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی خطرناک ریاست ہیں جنہوں نے اگر امریکہ کو، روس کو، باقیوں کو شکست دی شاید ان کے خلاف کوئی بھی عسکری کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ نے وہ کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے جو ابھی قطر میں، اس کے بعد استنبول میں جو آپ کا اس پروسیس آپ نے ایک طرح سے نیگوشیٹنگ پروسیس شروع کیا، ایک نیگوشیٹنگ پروسیس کے ذریعے آپ نے کیا چیز واضح کی. جو 2 اہم ان کے آؤٹر پوسٹ پوائنٹس تھے جو ایک قطر اور ایک ترکیہ کے ساتھ تھے، ان کو بھی آپ نے اپنے موقف سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ انہوں نے اس کے ذریعے آپ نے واپس طالبان پر پریشر ڈالا. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کی سفارتی جو ہے کامیابی ہے، آپ کی عسکری کامیابی ہے کہ آپ نے وہ اہداف کم سے کم جو ہے کاؤنٹر، مطلب کم سے کم نقصان کے اوپر کیے. نقصان تو ہوا ہے لیکن کم سے کم. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عوام کو بھی یہ بات واضح کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں یا سہولت کار بنیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے جو ہم سب اس پہ بات کرتے ہیں لیکن جو سب سے چیلنجنگ ایلیمنٹ ہے وہ افغان ریفیوجیز کا ہے.
دیکھیں افغان ریفیوجیز پاکستان میں تقریباً روزانہ اگر آپ دیکھیں اسپین بولتا ہے تو ارقام میں سے روزانہ 1 لاکھ افغان جو ہیں پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور UNHCR کے مطابق صرف 3,000 یا 4,000 لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ پناہ گزین ہیں، باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اقتصادی امیگرنٹس ہیں، کیونکہ پاکستانی انلیگل امیگرنٹس ہیں اور یہ اندر آئے ہیں، اور کیونکہ پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ درست نہیں ہے اس لیے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، جب یہ ہمارا مسئلہ ہے تو پھر ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں۔ اگر افغان ٹرانزٹ ریٹ کے اوپر آپ گڈز اینڈ سروسز کی بات کر رہے ہیں اور ان کو ریپیٹریشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ انلیگل جو ہے آپ کے لیے سارے سسٹمز اور اسٹرکچرز بنا رہے ہیں، دیکھیے اس اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہونے دے رہے نا، اسی وجہ سے ٹھیک، آپ کا نہ آپ وہاں الیکشنز کرا سکتے ہیں۔ آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی افغان ریفیوجیز، مطلب بہت ساری جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ افغان ریفیوجیز کی ووٹ بینک کو استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے موو نہیں کرنے دے رہی، یہ ٹھیک، چیزیں آپ ڈو اوے کرنی ہے۔ اگر آپ نے فاٹا کا مرجر کیا تو اس مرجر سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس مرجر سے کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں لینا چاہ نہیں رہے، لینا زمین تو آپ چاہتے، کے پاس ہے، آبویسلی آپ بالکل اس میں ٹھیک، اپنی اسٹیٹ کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ڈیسیجنز ہیں۔ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، ابھی آپ کے پاس انٹرنیشنلی نہ ہندوستان کے موقف پہ ان کو کوئی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، نہ طالبان صرف کو، پاکستان پہ ہو رہے، ٹھیک نہ کہہ رہی ہیں، ہی بالکل کسی ٹھیک اور۔ ٹھیک۔ اچھا بگیش صاحب ایک اور چیز، ابھی آپ بات کر رہے تھے، میں جسٹ وانٹ ٹو برنگ دیٹ پوائنٹ آلسو، خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں، بلوچستان کی بات کریں اور وہاں پر دہشت گردی نیٹ ورکس کی بات کریں، ان کی جو ان کے خاتمے کے لیے ایک بڑا آپریشنل چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے، اور ونس اگین اگر ہم نے اس پوری صورتحال سے پاکستان نے نکلنا ہے تو تمام اکائیوں کو ایک پیج پر ہونا ہے، یہ چیلنج کس طرح ختم ہوتا آپ کو یا میٹیگیٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ فوج اپنا کام دونوں طرف بالکل صحیح کر رہی ہے، ٹھیک، بٹ گورنمنٹ انپٹ آئی اسٹل فیل اٹ از ہیز لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ اوکے، بلوچستان میں جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم وہاں کوئٹہ نہیں جا کے بیٹھے گی، وہاں کی پولیٹیکل نیشنل پارٹیز جو ہیں ان سے مذاکرات نہیں کرے گی، ان کی آپ ریزرویشن کی کیا تحفظات ہیں وہ نہیں سنیں گے، آپ سوشل اکنامیکل انوائرمنٹ وہاں کی بہتر نہیں کریں گے۔ ٹوٹل 25-30 لاکھ وہاں پر بلوچی ہیں، اگر ہم ان کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے جاب، اور بلوچستان گورنمنٹ کو بھائی جن کی زمین ہے ان کو وہاں پر سولر ٹیلیفون کمیونٹی کر کے لگا دیں، تاکہ وہ جب آپ کی پیسہ ہاتھ میں آنے لگ جاتا ہے، دے ڈونٹ فال پرے ٹو ہاسٹائل انٹیلیجنسز۔ وہ جب اس کو پیسہ نہیں ہے اس کو 20-25 ہزار دے دیں، جو دھماکہ کر دو، وہ 20 ہزار لے لیتے ہیں۔ جب وہ خود کما رہا ہوگا تو وہ کیوں کرے؟ بالکل ٹھیک، لائک وائز ڈیولپمنٹ کریں، انڈسٹری لگائیں، روزگار مل جائے، اسکول کالج ہیلتھ فیسلٹی دیں، ہر جگہ پہ لے کے جائیں، نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے، حکومت کو کرنا پڑے۔ ہر بات فوج تو بہت کیڈٹ کالج بھی بنا رہی ہے، اسکول بھی بنا رہی ہے، اس کے بعد ہاسپٹل بھی بنا رہی ہے، سب لک آؤٹ کری، بٹ اٹ از ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف بلوچستان۔ لائک وائز اگر آپ KPK میں جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی پھر افغان طالبان رجیم سے بات کریں، اوکے اب بات ہو رہی ہے نا دوحہ میں، میڈیٹر سے بات کر رہے ہیں ہم، 3 چوتھا بھی ہم نے پھر رک گئے، وی وانٹ ٹو گیو اے چانس ٹو دی پیس۔ اب جب مذاکرات ختم ہو گئے، ہم چیف آف اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جرگہ میں یہ بتایا ہوا ان کو کہ جی ہم نے مذاکرات کر لیے، ہم نے کس لیول پہ جا کے بات کی، ہماری کیا ڈیمانڈ تھی، وہ کسی بات پہ نہیں آتے، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن اب ہمیں آپ کی مدد اس لیے چاہیے کہ جب آپریشن کریں تو ہمیں قبائلی عوام جو ان کو سمجھتے ہیں، جو دوسرے ساتھ پہ بیٹھے ہیں، کہ کب کراس کیے، کس جگہ کے چھپے، کون سے گھر میں گھسے، ٹرو، کس کو ہیومن فائٹ اٹ آؤٹ اینڈ آپ فوج کو بتائیں وی ول گو آن پریڈ۔ سو اٹ ہیز ٹو بی کمبائنڈ ایفرٹ۔ یہ اٹ کانٹ بی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کتنا ایک دفعہ چلے جائیں وہاں بالکل جا ایسے کے ٹھیک خود ہے، جائیں، جرگے سے بات کریں، دیٹ تھنک اس طریقے سے بہتر کرنا پڑے گا۔ ویری رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب فیلڈ مارشل نے امن مگر عزت کے ساتھ موقف کے تناظر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان کسی نئی ریجنل سیکیورٹی الائنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو آرمی چیف نے فیلڈ مارشل نے کہا امن ہوگا لیکن عزت کے ساتھ ہوگا، یہ ایک بڑا لاؤڈ میسج ہے جو اکراس دا بارڈرز اس وقت اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے بڑا ایک سٹل بڑا ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے۔ سٹل میسج یہی دیا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بھی یہ بات واضح کی ہے کہ آپ دوسروں کی طاقت پہ، دہشت گردی پر، کرمنالٹی کے اوپر، ڈرگ ٹریڈ کے اوپر، نارکو ٹریڈ کے اوپر،
वेपन्स ट्रेड के ऊपर और दहशतगर्दी के पैसों के ऊपर आप स्टेट को इंटिमिडेट नहीं कर सकेंगे। तो फैसला आप लोगों ने करना है। ठीक। दूसरी बात ये है कि स्टेट सीरियस है, इसका मतलब रियासत ने इस बात का फैसला कर लिया है कि ये किसी सूरत दहशतगर्दी और इन तमाम चीज़ों के लिए ना वो तैयार है और ना ही इसकी वो इजाज़त देंगे। और तीसरा ये कि इसके लिए जो भी हमें इंटरनेशनल आउटरीच करनी है, जो हमें लीगल आउटरीच करनी है, वो हम करेंगे। ओके। और देखिए रियासत की स्ट्रेंथ क्या होती है, रियासत की स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप हर किसी के खिलाफ डंडा उठा लेते हैं। रियासत की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, और ये कि अगर कोई आपका कानून या कोई आपकी हदूद की पासदारी नहीं करता तो आप उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रखने की ताकत रखते हैं। ट्रू। तो ये आपकी जो है स्ट्रेंथ होती है किसी भी रियासत की। हमारी जो बात है बलूचिस्तान की, मसला ये नहीं कि लोगों से बातचीत नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये सारे काम हुए। जो पहली बलोच रेजिस्टेंस थी, सेकंड बलोच रेजिस्टेंस थी, थर्ड थी, वो किस बात के ऊपर खत्म हुई? उन्होंने कहा जी यहाँ रोडें आप नहीं बनाएंगे, रोडें हम बनाएंगे। उन्होंने कहा जस्टिस सिस्टम आप नहीं लेके आएंगे, वो हम करेंगे। और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो पुलिस है, वो आप यहाँ नहीं लेके आएंगे। लेकिन देखिए जो एक आम पाकिस्तानी शहरी है उसको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप एक मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, उसको एक जस्टिस सिस्टम चाहिए जो उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहिए जो उसको सिक्योरिटी दे, उसकी बेसिक सिक्योरिटी। ये जो आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? क्योंकि ये जितने आपके पास दहशतगर्द थे, जो बाकी लोग थे, इन्होंने बिल्कुल एक नेटवर्क बना लिया था आपकी सरहद के ऊपर, जहाँ इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ आपकी माइंस के ऊपर, जहाँ आपकी जो लोग सियासतदान थे, जो भी बाकी के लोग थे, उन सबको कि जी आप हमें यहाँ भत्ता दें या आप हमारे साथ चलें, और अगर नहीं चलते तो हम आपके खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे। यानी क्रिमिनलिटी और टेररिज्म का जो इंटरफेस था उससे पूरा का पूरे आपके सूबे जकड़े गए थे। बिल्कुल सही। ये हमने कराची में देख लिया है। अब उसका हमें क्या फायदा हुआ? इतना बड़ा आपका शहर, इतना आपको लाखों का करोड़ों का नुकसान डॉलर्स में हुआ, सिर्फ इसलिए कि आपने जैसे जैसे वो डेवलपमेंट हुई आपने उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया। सिंक्रोनाइज नहीं आप किया, एब्सोल्युटली। आप नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज आपके अपने लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए जो ये डिसाइड करते हैं कि वो स्टेट के साथ नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये वाज़ेह मैसेज है कि आपने अब एक्शन लेना है। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी के पास एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो आप इधर देखें उधर देखें। और रही बात आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की, तो देखें लॉ इन्फोर्समेंट जो है खुद ब खुद तो मैंडेट में नहीं करेगी। सीटीडी फोर्स आपकी जो है अभी तक आपके पास एक नेशनल सीटीडी फोर्स नहीं है, मतलब हर सूबे की सीटीडी फोर्स है जो अपने ताल्लुकात के ऊपर बात करें। लेकिन मुझे बताएं कि दहशतगर्द तो हर नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। वो कराची से पैसे लेता है, बलूचिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है, धमाके केपी में और पंजाब में करता है। सो वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां उनका दिल चाहता है, जिस तरह चाहता है, उस तरह नेटवर्क एस्टैब्लिश करता है। वेरी राइट, वेरी राइट। काउंटर फोर्स है दैट आल्सो पॉइंट आ गया जी। ठीक हो गया। डॉक्टर मारिया सुल्तान, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों की टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आलमी सफ़बंदी जो है, जहां पर भारत, ईरान और अमेरिका की एक नई गेम सामने नज़र आ रही है, इस पे बात करेंगे। और मुनीर अकरम साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर आयद पाबंदियों से 6 माह की रियायत दे दी है। एक ऐसी बंदरगाह जो अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक बराह रास्त रसाई का नुक्ता है। इसी दौरान अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दफाई फ्रेमवर्क मुआहदा भी तय पाया है, जो इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और दफाई इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी के बावजूद अमन मज़ाकरात की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो सवाल ये है, क्या ये रियायत ख़ित्ते में भारत के लिए तवाज़ुन क़ुव्वत बदलने की नई राह हमवार कर रही है? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे ज्वाइन किया है मुनीर अकरम साहब ने, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, भारत को चाबहार पर अमरीकी रियायत मिलना, क्या ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई इक़्तिसादी मफादात के लिए एक ख़तरा है या एक अपॉर्चुनिटी है? जी, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये है कि हिंदुस्तान किस तरह से चाबहार को इस्तेमाल करेगा, और उसके ऊपर ये अंदाज़ा हमने करना है कि उसकी जो हरकतें हैं, जो BLA को उसने सपोर्ट किया है, वो ईरान
کے ان کے اڈے تھے وہاں سے بھی سپورٹ کیا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایران نے بالکل ان کے اوپر پابندی لگانی ہوگی کہ کوئی یہ شرارت جو پہلے کرتے تھے وہ نہیں واپس کریں. تو ہم نے یہ نظر میں رکھنا ہوگا. پر یہ تجارتی اگر سوال ہے تو وہ ٹھیک ہے، پر ہم نے خبردار رہنا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے وہ ہندوستان استعمال کرتا ہے. ٹھیک سر، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اگر نظر میں رکھنا ہوگا تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن قائم کر لیا ہے. یہ جو ایک ملٹی الائنمنٹ ڈپلومیسی ہے، یہ آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں پھر؟ جی میرے خیال میں امریکہ تو چاہتا ہے اور ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ ان کے جو دو طرفہ تعلقات ہوں وہ اچھے ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ان کو یہ مہلت ملی ہے کہ چابہار پہ وہ کام کرنا واپس شروع کریں. پر یہ اس کو ہم نے بہت قریبی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. پر ان کے ہمیں تو بالکل یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات وہ دونوں چاہتے ہیں اور وہ واپس ان کی ابھی گڑبڑ ہوئی ہے آپس میں ٹرمپ صاحب کی اور مودی صاحب کی، پر ان کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں دونوں طرف وہ قریبی تعلقات چاہتے ہیں. تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کس طرح سے یہ تعلقات بڑھتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز پاکستان پر کیا ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک سر، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں تعلقات چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کا ہم نے ایک سچویشن کریٹ ہوتے دیکھی ہے، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف بوتھ دا کنٹریز وانٹ کہ یہ چیز ہو. اس سارے سینیریو کو کیپنگ ان مائنڈ امریکی رعایت آپ کو لگتا ہے وقتی ہے؟ اس کے ذریعے بھارت کو مستقل اسٹریٹجک سپیس جو دی جا رہی ہے اس میں وہ فل ان ہو جائے گا. اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ تو اسٹریٹجک جو امپلیکیشنز ہیں وہ تو ہمیں بہت عرصے سے سمجھ آ رہی ہیں کہ امریکہ جو تعلقات ہندوستان کے ساتھ اس کی بڑھ جائیں گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے یہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کنٹین کرنا ہے. پر اس وقت امریکہ اور چین کے بھی آپس میں مذاکرات چل رہی ہیں. ٹیرف کے اوپر بھی انہوں نے آف دیا. ٹریڈ پہ معاہدہ ہوا ہے، کچھ فریم ورک اگریمنٹ ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھنا کہ کس طرح سے ہندوستان یہ تعلقات جو امریکہ سے ہیں یہ کہاں تک یہ بڑھاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہندوستان کا جو مقصد ہے وہ چین سے زیادہ پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فائدہ کس طرح سے ہندوستان اٹھاتا ہے اور امریکہ کو ہم نے خبردار کرنا ہوگا کہ جو آپ کے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ ہمارے خلاف نہ استعمال. بالکل سر، اس میں دو چیزیں ہیں. جس طرح یو ایس اگر چاہتا ہے کہ بھارت کو اتنا اسٹرانگ کرے کہ انڈیا کو چائنا کو کنٹین کرے، ویئر ایز جو انڈیا ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹین کرے. تو یہ جو ٹرائی اینگل ایک آپ کو لگ رہا ہے بنتی نظر آ رہی ہے، اس سارے کے اندر کتنا افیکٹو رول دا ریسٹ آف دا ریجن کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی ریجن کی طرف سے تو صحیح ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمارے جو تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ تعلقات ہم نے بہتر کرنے ہوں گے، اچھے رکھیں کہ یہ ملک جو ہیں وہ ہندوستان استعمال نہیں کر سکے ہمارے خلاف. پر ہم نے سب میں جو اہم چیز ہے وہ ہم نے ہمارے تعلقات چین کے ساتھ مضبوط رکھنے ہیں اور بہت گہرے رکھنے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سب میں بڑی لیوریج ہے اور سب میں اہم جواب ہے ہندوستان کے خلاف کہ جو ہمارے تعلقات چین کے ساتھ مضبوط رہیں
تو हमने ये हमारी डिप्लोमेसी ने भी इसका जवाब यही होना है कि हमारे ताल्लुकात, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो चीन है, उसके साथ हम मजबूत रखें हमारे ताल्लुकात, ज़्यादा उसको इजाफा करें उन ताल्लुकात में, और जो खित्ते में दूसरे मुल्क हैं उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको हम कायम रखें और उनको इस्तेमाल ना, हिंदुस्तान को इस्तेमाल नहीं करने दें इस खित्ते को हमारे खिलाफ। ठीक सर, अफ़गानिस्तान में भारत के बढ़ते असरात, जो इस वक्त की सूरत हाल है, चाबहार की भी एक ऑप्शन ओपन है, आपने कहा उधर भी नज़र रखनी है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के इलाकाई किरदार को आप फिर किस तरह देखेंगे? क्योंकि हमारी दोनों तरफ से मशरकी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, हमारी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है ऑल टुगेदर जी। ये बिल्कुल सही है। ये हिंदुस्तान की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। हाइब्रिड जंग कर रहा है हमारे खिलाफ। उसमें कन्वेंशनली जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर उनकी फौजें खड़ी हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सके और पाकिस्तान को ये मजबूर किया जाए कि वो हिंदुस्तान की जो डोमिनेशन है खित्ते में उसको मान ले। ठीक है। पर हमने तो नहीं मानना, बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। अब हमने भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है अफगानिस्तान के साथ, और हमने जो दहशतगर्दी वहाँ से आ रही है उसको हमने ख़त्म करना है, और उस पर मेरे ख्याल में बहुत क्लैरिटी है हमारे पास कि हमने दहशतगर्दी इसको ख़त्म करनी है। अच्छा सर, ये जो 10 साल का एक दफाई मुआहदा हमने देखा साइन ऑफ होते हुए और पूरी दुनिया को दिखाया गया, ये मुआहदा कोई हमारे लिए कंसर्निंग होना चाहिए? वाई? बिकॉज ये मुआहदा तो 2005 में हुआ था 10 साल के लिए, ट्रेनिंग्स एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट, फिर 10 साल बाद फिर रिन्यू हुआ और उसके बाद अब ये फिर तीसरी दफ़ा रिन्यू हुआ है। इसमें इज देयर समथिंग विच वी शुड बी वरीड अबाउट? ये देखें, ये जो मुआहदा जैसे आपने कहा है ये 2005 से जारी है और उसमें बहुत सारी एग्रीमेंट्स हुई हैं, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स उन्होंने आपस में साइन की हैं। जो अब ये जो साइन किया है ये मेरे ख्याल में एक अमेरिका की तरफ से एक इशारा है हिंदुस्तान को कि बावजूद कि ट्रंप साहब मोदी साहब से नाराज़ हो गए और उन्होंने टैरिफ्स वगैरह लगाया, तो उनके लिए ये मेरे ख्याल में अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक इशारा किया हिंदुस्तान के ऊपर कि नहीं, ये इसके बावजूद हम अच्छे ताल्लुकात आपसे डिफेंस में और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हम आपसे करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये इन्होंने ये एग्रीमेंट और ये मुआहदा पेश किया कि दिखाने के लिए कि जी हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अभी तक अच्छे हैं और इस बहुत गहरे हैं और आगे इनमें इजाफा होगा। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया को दिखाने के लिए ये मुआहदा किया गया है, हिंदुस्तान को अपने पास रखने के लिए कि हिंदुस्तान फिर के चीन और रूस की तरफ ना चला जाए। तो ये अमेरिका की कोशिश मेरे ख्याल में। अच्छा सर, एक और चीज़ पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। जिस तरह पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसके अंदर अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब प्रिज्यूम करेगा कि सऊदी अरब पे ये हमला है और वो इकट्ठे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो हिंदुस्तान का और अमेरिका का जो मुआहदा है, क्या ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे है? क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के लोग इस पर्सपेक्टिव में इस मुआहदे को बेच रहे हैं इस वक्त। जी देखें, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है अमेरिका और हिंदुस्तान की, उसमें ये म्यूचुअल डिफेंस प्रोविजन जो है वो नहीं है। जो हमारे सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा है उसमें म्यूचुअल डिफेंस का जो आर्टिकल है वो इनकी एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है। उसमें कोऑपरेशन है पर म्यूचुअल डिफेंस नहीं है, जो जिस तरह से हमारी और सऊदी अरब की में। तो ये मुख्तलिफ किस्म का मुआहदा है। ये कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए इस पे फोकस है। तो ये डिफेंस पैक्ट नहीं है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। वेरी राइट। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो JUI फे
कौन सी सियासत JUIF के अंदर चल रही है, हुकूमत को क्या मैसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों बैठ रहे हैं, और ऑल टुगेदर जो अफ़गान पॉलिसी है इस वक्त उसके ऊपर इनका क्या मौक़िफ़ है, इस पे बात करेंगे। और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, सीनियर रहनुमा JUIF मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जो कल तक इमरान खान को यहूदी एजेंट और फ्रॉड सियासतदान कहते थे, आज सियासी हकीकतों के एक नए मोड़ पर खड़े हैं। पंजाब हुकूमत की आयमा कराम स्कॉलरशिप स्कीम को ठुकरा कर उन्होंने कहा, हमने इमरान खान के दौर में भी ये पेशकश मुस्तरद की थी, आज भी कर रही हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में ऐलान किया कि हम हुकूमत में नहीं अपोजिशन में बैठेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की हमायत करके सबको हैरान कर दिया। सवाल ये है, क्या ये असूली सियासत है, हकीकत पसंदी है, या महज मौका परस्ती? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़िया साहब, फरमाइएगा, पंजाब हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीम के खिलाफ मौलाना का रद्द अमल, क्या ये मजहबी खुद मुख्तारी का मौक़िफ़ है या मुस्लिम लीग नून के लिए एक सियासी पैगाम है? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, आपका सवाल चूंकि इतना मुख्तसर था, लेकिन इसका जवाब जो है वो बड़ा तवील है। देखिए, इस पूरे इशू के को अगर आप उसके बुनियाद को देख लें तो मस्जिद जो है ये फ़कत मस्जिद नहीं है कि उसकी महराब में कोई एक आलिम खड़ा हो जाए और वो बाजमात नमाज पढ़ाए। ये मिंबर रसूल भी है। यहाँ सोसाइटी के लोगों को मजहब के साथ जोड़े रखना होता है, उनको शरीयत और मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तरीके और उसके उसूल सिखाए जाते हैं। तो ये आप देखें, इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक रिलीजो जो है और पॉलिटिकल है, दूसरा सोसाइटल एस्पेक्ट है, और तीसरा प्योर पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। देखिए, हमने जब भी पाकिस्तान में मदारिस और मसाजिद को डील किया है, बैनुल अक़वामी एजेंडों के तहत डील किया है, और स्पेशली पोस्ट 2000 तो आप सारे इसके गवाह हैं कि बैनुल अक़वामी एजेंडे जो है वो सबसे ज़्यादा इस इशू को में दिलचस्पी भी रखते हैं, और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों ने बैनुल अक़वामी एजेंडों के तहत इसको डील किया है। तो वो आज आप एक खुशनुमा नारे के साथ कि जी हमने इमाम साहब के लिए वजीफा रखना है, इसकी बुनियाद पर कल आप पर ये कैसे एतमाद किया जा सकता है कि कल आप इस इमाम को ये नहीं कहेंगे कि आपके इस मेंबर से, आपके इस महराब से हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह गारंटी करेंगे कि आप एक इमाम को कल जब ये पैसे देंगे, ये वजीफा देंगे, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जी आपकी इस बात से पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी जो है वो मुतसादिम हो रही है। तो कल को इमाम वो शरीयत लोगों को सिखाएगा, दीन के हवाले से उनकी रहनुमाई करेगा, या आपकी रियासत की और हुकूमत की पॉलिसीज को देखेगा? दूसरी बात, देखिए, आज भी हमारी सोसाइटी वो मस्जिद और मदरसे के साथ इसलिए जुड़ी हुई है कि उनको इस्लाम से मोहब्बत है और इस्लाम के उसूल और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आज जब आप उनको ये वजीफे देंगे, और जो ये काम आज तक सोसाइटी खुद करती रही है, तो आप सोसाइटी को डिस्टेंस करना चाहते हैं मस्जिद से, और ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है कि सोसाइटी का रिश्ता तोड़ा जाए मसाजिद और मदारिस के साथ। तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल है कि आपने कल को एक दीनी जमात के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन किया है और जिस तरह का जुल्म और जबर उनके खिलाफ किया है, क्या इस तरह की बातों से क्या आप उनको कंपनसेट करना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें मिलाकर आपने इस इशू को देखना है, और इस हमारा बिल्कुल नून लीग के साथ इस हवाले से बहैसियत नून लीग के कोई वो है मुखालफत नहीं है। ये हमारा बुनियादी इख्तलाफ है कि हम रियासत पर, हुकूमत पर और उनके इदारों पर ये एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि आप मसाजिद और मदारिस को
خود ڈومیسٹک پالیسیز کے تحت ڈیل کریں گے یا بین الاقوامی ایجنڈوں کے تحت ڈیل کریں گے. ٹھیک. ضیاء صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں جو میں اس سے اخذ پایا ہوں, حکومت کے خلاف بات چیت نہیں ہونی چاہیے, ایک پرزیوم آپ کر رہے ہیں ریاستی پالیسی کے خلاف ممبر استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کے پرزیوم کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شریعت کے نفاذ پر کہیں کوئی سوال نہ اٹھ جائے یا وہاں پر بھی کوئی چیز نہ ہو. اور چوتھا آپ نے جو کہا ہے دینی ٹی ایل پی کے ریلیٹڈ جو آپ کا تھا, یہ ساری چیزیں جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں یہ پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ کہیں حکومت یہ نہ کہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بیٹھ کر یہ چیز تھوڑی سی سامنے بات ہو جائے تو اس میں بھی کلیئرٹی آ سکتی ہے, کجا کے ایک چیز کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دینا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ بہت اچھا سوال ہے منصور آپ کا. یہ میں پریزیوم نہیں کر رہا, میرے سامنے مثالیں پڑی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے مثالیں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان کے ائمہ کے لیے خطبہ تک وہ اوقاف کے دفتر سے آتا ہے کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا. اور جب ان کے ممبروں سے ایسی کوئی بات جو ہے ان کا عالم کرتا ہے کہ جی آپ کی حکومت کی یہ پالیسی وہ شریعت سے متصادم جا رہی ہے, اس طرح کے ائمہ کرام کو ممبر سے اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ اس دنیا کے ہماری اسلامی ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں, ہم پریزیوم نہیں کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی مثال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے 2000 کے بعد یعنی پوسٹ 2000 ہم بین الاقوامی ایجنڈوں کے تحت اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور بین الاقوامی ایجنڈے کبھی بھی اسلام اور مساجد و مدارس کے حوالے سے اچھے نہیں رہے ہیں. جہاں تک آپ کی دوسرے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں ابھی تازہ ترین 26ویں ترمیم کے بعد ہمارے مدارس کے رجسٹریشن کا ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا نا. پارلیمنٹ تو پاکستان کے عوام کا ادارہ ہے, اس نے پاس کیا کہ جی یہ مساجد و مدارس جو ہیں وہ یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے. تو اور بعد میں پھر اس میں یہ ترمیم لائی گئی کہ اگر کوئی جو ہے وہ ایجوکیشن کے تحت رجسٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے. تو آج جب ہم ڈی سی کے آفس میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ رجسٹریشن کرنی ہے, تو ڈی سی سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر ایجوکیشن کے تحت ہونا ہے تو ہم کرتے ہیں, اگر آپ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہوں گے تو پھر اس پہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کرتے ہیں. تو پھر یہ اعتماد کہاں سے پیدا ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ پارلیمنٹ کی جب آپ ایکٹ کو نہیں مانتے, جب آپ پارلیمنٹ کی ایکٹ کے قانون کو نہیں مانتے, ہم آپ پر کیسے اعتماد کریں گے؟ اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا گنجائش ہوگی کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ نے خود ایک پارلیمنٹ ایک رجسٹریشن ایکٹ پاس کیا ہے, آپ اور اسی کو ہی نہیں مان رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, آئی ایگری آن دیٹ. اچھا تھوڑا سا آگے اگر ہم چلیں, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ رہے اور اس کے بعد آج ایک تلخی سامنے آ رہی ہے. کیا یہ حکومت سے دوری, اور اس کے بعد کئی مرتبہ میں نے 2-3 مرتبہ مولانا صاحب کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہوں, ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے, یہ صورتحال کیوں کریٹ ہو رہی ہے ایسی؟ منصور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے. دیکھیں اگر ہم عمران خان کی 2018 کی حکومت کے خلاف تھے تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اس مینڈیٹ کے خلاف تھے جو مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا تھا, اداروں نے دیا تھا. آج بھی اگر ہم شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ہیں یا پاکستان کے اس موجودہ نظام کے خلاف ہیں تو اس بنیاد پر ہیں کہ یہ مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ہمارے اداروں کی طرف سے دیا گیا مینڈیٹ ہے. جب تک ہمارے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں دیا جائے گا اور ہمارے عوام اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی حکومت منتخب نہیں کریں گے تو وہ چاہے ہمارا سب سے بڑا مخالف عمران خان ہوگا تو اس کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے, اور چاہے وہ ہمارا سابق اتحادی میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے ہم ان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب کیا, میں اب بات کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی بتایا, آئی ایگری ود دیٹ کہ آپ اس وقت ان کے ساتھ, کیونکہ مینڈیٹ کا آج بھی وہی سچویشن ہے. لیکن مولانا صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اچکزئی صاحب سے مفاہمت, پھر حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ جی پولیٹیکل ریپوزیشننگ مولانا صاحب اس وقت کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کا جو پریشر ہے اس کے اندر آ کے مولانا صاحب کی چیزیں کلیئر رہیں. دیکھیں ریپوزیشننگ کی بات تو رہی نہیں منصور. ہم جمعیت علماء اسلام 2024 کے الیکشن کے بعد بھی اسی طرح اپوزیشن کا حصہ رہی جس طرح وہ 2018 کے الیکشن کے بعد رہی. ہم نے پہلے دن سے ہی پی ایم ایل این کی
हुकूमत में शमूलियत की ऑफर को इसलिए मुस्तरद कर दिया कि हम इसको लेजिटिमेट मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे थे। जब हम एक दफा 2024 के फरवरी के इलेक्शन के बाद अपोजिशन में चले गए तो अपोजिशन में हमारे साथ पीटीआई के लोग बैठे हुए थे, महमूद खान साहब बैठे हुए थे, ठीक है, हम बैठे हुए हैं। अब जब हम अपोजिशन में हैं तो फिर एक बात है, मैं मैंडेट तस्लीम करूं या ना करूं, लेकिन अपोजिशन में इस वक्त सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है या लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो पीटीआई का है। उन्होंने महमूद खान अजहरी साहब को जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है और हमने उनकी इस नामजदगी को तस्लीम किया है कि जी आपका इस्तेहकाक है, आपका प्रोरोगेटिव। ठीक। जेयूआई फे क्या इस वक्त एक ये इल्ज़ाम है कि जी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन थी अर्लियर उसको बहाल करने की अब कोशिश कर रही है? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जमीयत हमेशा अफ़गान ताल्लुकात की हामी रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालिया मज़ाकरात हैं, इसको आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा डिफरेंट है अपेरेंटली जो पहले था। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए मंसूर, हम इसमें भी बहुत वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल माशी सूरत हाल का शिकार है उसमें हम जोग्राफियाई तौर पर अपने हमसाया ममालिक के साथ लड़ाई की बजाय दोस्ती अगर उसकी तरफ जाएंगे तो हमारे माशी हालात के संभलने का इम्कान वाज़ेह होगा। ओके। देखिए हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ वो इंडिया है। ठीक। इंडिया के साथ हमने 4-5 दिन की जंग लड़ी, लेकिन हमें फिर भी सीज फायर और मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ा, चाहे उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, चाहे उसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ। हमने ईरान के साथ जंग लड़ी, ईरान ने हमारे सरहदी उसकी खिलाफवर्जी की, हुदूद की खिलाफवर्जी की, जवाब में हमने स्ट्राइक्स की, लेकिन बिल आखिर आपको मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा और आपको ईरान के साथ मुज़ाकरात करके उस पोजीशन को नॉर्मलाइज करना पड़ा। हम सेम यही सूरत हाल हम अफगानिस्तान के हवाले से चाहते हैं कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तालिबान की उस इस्लामी हुकूमत से, और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की हुकूमत से। तो ये दोनों तहफ़्फ़ुज़ात, जिस तरह आपने इंडिया के साथ जंग लड़ ली फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आए, फिर आपने ईरान के साथ जंग लड़ ली फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आए, अब आपने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर ली और आपने जंग लड़ ली, अब आप मुज़ाकरात की मेज पर आए हैं, तो फिर आपके पास रास्ता वही मुज़ाकरात का है कि आप उन शराइत पर मुज़ाकरात करें जो आपके लिए काबिल कबूल हो और आपके लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन ज़िया साहब, आप इस बात पे तो एग्री करते हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये बेस लाइन है हमारी उनके साथ जब हम कोई भी बातचीत करते हैं, जिसका वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड या उसको रोकने की वो इससे आज की तारीख तक कासिर है अफ़गान हुकूमत। बिल्कुल, मुझे इससे इत्तेफाक है। हमारे लिए पाकिस्तान अव्वल है, ठीक, हमारे लिए पाकिस्तान की रियासत अव्वल है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जब तक ये मसला बीच में रहेगा शायद हम प्रॉपर अमन की तरफ नहीं जा सकेंगे। लेकिन देखें, जब आप मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो जिस तरह आप अपनी तरफ के मुश्किलात का जिक्र करते हैं कि हमारी तरफ जो है ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं, उसी तरह अफगानिस्तान की हुकूमत भी अपनी मुश्किलात का जिक्र करती है। वो आपको यही कह रही है कि देखिए हमारे यहाँ जंग खत्म हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ जंगजू खत्म नहीं हुए। हमारे यहाँ माहौल जंग वाला मौजूद है। हमें बड़ी हिकमत के साथ उन पर काबू पाना है। वो आपको कहते हैं हम नौजायदा हुकूमत है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो इदारे नहीं है कि हम इनको उस तरह प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें। जिस तरह आपकी सरहद से जब पार होने के बाद आपके पास पूरी फौज मौजूद है, आपके पास इंटेलिजेंस इदारे मौजूद है, आपके पास इदारे सारे रियासत के इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, बावजूद वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो हमें एक दूसरे की मुश्किलात को समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम नतीजे पर पहुंच सकेंगे। वेरी राइट। ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, कानून, इख्तियार और जवाबदेही खुदाबंदी, किसी भी रियासत की असल कुव्वत उसकी फ़ौजी ताकत या सियासी इक़्तिदार में नहीं होती, बल्कि उसके कानून और इंसाफ के निज़ाम में होती है। क्योंकि कानून ही वो तवाज़ुन कायम करता है जो अवाम और इक़्तिदार के दरमियान दीवार भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी। लेकिन जब कानून कमज़ोर और इख्तियार बेलगाम हो जाए तो फिर रियासतें ज़ाहरी तौर पर बाकी रहती हैं मगर अंदर से खोखली हो जाती हैं। आज यही सवाल पाकिस्तान के दिल पंजाब में खड़ा है, जहां गुज़िश्ता चंद माह में
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम पर 600 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब इसे जुर्म के खिलाफ कामयाबी करार देती है, मगर सवाल ये है कि इनमें से कितने लोगों के मुकदमात अदालतों में पेश हुए, कितने ऐसे थे जिन्होंने अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया या उनको मिला, और कितने ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी या मौत का फैसला किसी एक अफसर की फाइल नोट पर लिखा गया। अहले इक़्तिदार वालों, ये महज एक इदारे का मामला नहीं है, ये रियासती इख्तियार के बेलगाम होने के ख़तरनाक अलामत है। क्योंकि जब इदारे अदालत से बड़े हो जाएं, जब एक अफसर के हाथ में कानून और फैसले दोनों आ जाएं, तो फिर कानून नहीं, खौफ हुक्मरानी करने लगता है। जहां खौफ कानून पर गालिब आ जाए, वहां इंसाफ दफन हो जाता है। यह सवाल सिर्फ एक शहर, एक सूबे, एक मुल्क का नहीं, ये पाकिस्तान के आईनी वजूद का सवाल है। अगर कानून की अलमदारी किसी एक सूबे में ख़त्म होती है तो उसके असरात पूरे मुल्क में फैलते हैं, क्योंकि इंसाफ कभी जुज़वी नहीं होता। या इंसाफ होता है या इंसाफ नहीं होता। अगर कानून सबके लिए यकसा नहीं रहा तो फिर ये रियासत जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, एक इंतज़ामी तजर्बागाह बन जाएगी, जहां फैसले कानून नहीं बल्कि मफादात तय करेंगे। हमें यह समझना होगा कि कानून की कमज़ोरी सिर्फ एक फ़र्द के साथ जुल्म नहीं करती, ये पूरे निज़ाम को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब बंदूक और ब्यूरोक्रेसी के फैसले अदालतों के फैसलों से बड़े हो जाएं, तो फिर रियासत और जुर्म के दरमियान लकीर मिट जाती। यह वो लम्हा है जहां हमें फैसला करना है कि हम कानून के ताबे रियासत चाहते हैं या कानून से बालातर अफराद का राज चाहते हैं। अगर रियासत ने अपनी रिट को कानून के ताबे ना किया तो आने वाले वक्त सिर्फ इंतकाम, इंतशार और अफरा तफरी की अलामत बन जाएगा। यह मामला दुनियावी इंसाफ का ही नहीं, यह आखिरी जवाबदेही का भी है। इख्तियार, वर्दी, ओहदे सब वक्ती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत अबदी है। वहाँ ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई रियायत है, ना फाइल है, ना सिफारिश है। वहाँ सिर्फ एक सवाल होगा, और वो सवाल ये है कि क्या तुमने इंसानों के साथ इंसाफ किया या जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह मायदा आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। यह आयत सिर्फ एक वाज नहीं, ये रियासती पॉलिसी की बुनियाद है, क्योंकि इस्लाम में जिंदगी का हक बुनियादी तरीन है, जिसे कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पुलिस मुलाजिम, कोई हुक्म, कोई मसलहत ख़त्म नहीं कर सकती। रियासत का फ़र्ज़ इंसाफ करना है, इंतकाम लेना नहीं है। कानून का मकसद तहफ़्फ़ुज़ देना है, खौफ पैदा करना नहीं है। अगर रियासत इंसाफ की बजाय खौफ की अलामत बन जाएगी तो फिर वो दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने शहरियों से दूर हो जाएगी। रियासत की ताकत कानून से नहीं, अदल से आती है, और अगर अदल मर जाए तो फिर कानून महज एक खाली फ्रेम रह जाता है जिसमें इंसाफ की तस्वीर गायब हो जाती है। काश हम समझ पाएं कि कानून, इख्तियार और जवाबदेही 3 सतून नहीं, एक ईमान है। इनमें से अगर एक भी गिर जाए तो पूरी इमारत
گر जाती है, और जब इंसाफ की इमारत गिरती है तो उसके मलबे तले कौमें दफन हो जाया करती हैं। तारीख गवाह है, जिन कौमों ने कानून को कमज़ोर किया और ताकत को मुकद्दस बनाया, उनके महल तो आज भी शायद बाकी हैं, मगर उनका निज़ाम मिट गए हैं। अल्लाह करे हम इनमें शामिल ना हों। एक याद दहानी आप सबके लिए, इस 24 करोड़ अवाम के लिए, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। इसके साथ मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए।